بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں۔ اب یہاں پر بات کریں گے، شہر میں آٹے کا بحران برقرار ہے، جبکہ پرائیویٹ کمپنیز نے آٹے کی قیمتوں میں کمی نہیں کی۔ 4 ہفتوں میں 5 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے اور پرائیویٹ کمپنیز نے 5 کلو تھیلے کی قیمت 800 روپے مقرر کی ہے۔ درجہ اول کا گھی 560 اور درجہ دوئم 530 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ شہر میں مہنگائی کا راج، بنیادی اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ آٹا، گھی، سبزیاں، پھل، برائلر گوشت شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ شہر میں آٹے کا بحران برقرار ہے۔ پرائیویٹ کمپنیوں نے آٹے کی قیمتوں میں کمی نہ کی۔ 4 ہفتوں میں 5 کلو آٹے کا تھیلا 250 روپے تک مہنگا ہو گیا۔ پرائیویٹ کمپنیوں نے آٹے کے 5 کلو تھیلے کی قیمت 800 روپے مقرر کر دی۔ گھی کی قیمت بھی شہریوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اوپن مارکیٹ میں درجہ اول کا گھی 560 اور درجہ دوم 530 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ درجہ اول آئل 575 سے 580 روپے اور دوم 560 روپے فی لیٹر فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہر میں برائلر گوشت تاحال غریب طبقے کی پہنچ سے باہر ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر گوشت کی قیمت 577 روپے مقرر کی گئی ہے۔ صافی گوشت 100 روپے اضافے سے 670 روپے تک فروخت کیا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر فارم ریٹ 370 روپے رہا اور برائلر کی قیمت ہول سیل میں 384 روپے فی کلو گرام رہی۔ پرچون میں اس کے نرخ 398 روپے فی کلو گرام رہے۔ انڈا فارمی کی پیٹی 9030 روپے میں فروخت ہوئی اور فی درجن انڈے 305 روپے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا طوفان روکنے کے لیے حکومت کردار ادا کرے۔ صارفین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ یہ آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ 2025 Consequential schedules were inserted in the Punjab Agriculture Income Tax Rules 1997 and the Punjab Agricultural Income Tax Rules 2001 with Cabinet approval while Gazette Notification number 48 of 2025 and number 49 of 2025 both dated 6/3/2025 6/3/25 کی جی سر 6/3/25 Second, AIT tax years run from 1st July to 30th June. Under the proviso to section 3(3) of the Act, when rates are altered by rules, the earlier rate continues for the tax year already in course. As the Act commenced on 1/1/2025 and the rules were notified on 6/3/2025, the tax year 107/2024 to 30th/6/2025 remained on the pre-existing rates. The revised slabs therefore apply only to the next tax year, that is 1st July 2025 to 30th June 2026, tax year 2025-26. Number 3. Section 11(2) requires that any change in rates made by rules during a financial year be laid before the Provincial Assembly at the time of next annual budget. This laying is for the information of the House and does not affect the validity or operation of the notified rules and does not give it any retrospective effect. According to charge, under the revised slabs will arise before financial year 2026-27, liabilities for tax year 2025-26 will be returned and assessed on and after 1st July 2026, that starts of next financial year 2026-27. Number 4. There is therefore no retrospective levy, no deferral of any amount already due, and no alteration of taxpayer liabilities for 1st July 2025 to 30th June 2026. Number 5. Since the new rate shall take effect in financial year 2026-27, therefore the Tax Department Board of Revenue Punjab was of the view that the alterations shall be placed before the Provincial Assembly of the Punjab
at the time of budget session 2026-27. However, later on, a view was also raised that the amendments made during the year, whether they take effect or not during that year, must be placed before the Provincial Assembly of the Punjab. Therefore, the summary for the Chief Minister was initiated. In view of the above, it is requested that the Law and Parliamentary Affairs Department may kindly process placement of the reports before the Provincial Assembly at the next sitting. For completeness of record, it may be noted that, number 1, commencement of the rates occurred on 1/1/2025. 2. Section 3(3) preserved the tax स्पीकर year. पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास जारी है। अभी आपने मुलाहिजा किया पीको रोड फाटक चौक शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। पाइपलाइन डालने का काम मुकम्मल, लेकिन सड़क की तामीर नामुकम्मल है। अरसा दराज से टूटी सड़क ट्रैफिक के बहाव को मुतासिर करने लगी, जबकि इंतजामिया की नज़रों से ओझल फाटक चौक का काम ताखीर का शिकार है। शहरियों की जानिब से क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, ये शहर की मसरूफ तरीन शाहराह है, जिसे पीको रोड चौक भी कहा जाता है, मॉडल टाउन कचहरी चौक भी कहा जाता है और फाटक चौक भी कहा जाता है, जहां पर कुछ अर्सा कबल पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ था और पाइपलाइन काम काफ़ी अरसा पहले मुकम्मल भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो चौक की तामीर है उसको मुकम्मल नहीं किया गया और अधूरा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, बल्कि पूरा एक रोड का हिस्सा जो है उसको बैरियर्स लगाकर ताहाल बंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है, बल्कि जो बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं उसकी वजह से जो गाड़ियां गुजरती हैं उनके टायर भी पंचर होते हैं और गाड़ियों का, मोटरसाइकिलों का नुकसान भी होता है, क्योंकि जगह ख़राब होने की वजह से, पाइपलाइन डालने की वजह से जो सड़क को तोड़ा गया था वो कई फुट गहरे जो हैं वो गड्ढे पड़े हुए हैं, और उसको अगर मुरम्मत बर वक्त किया जाता पाइपलाइन डालने के फ़ौरी बाद, तो यकीनन ये एक शाहरा बहुत आसानी के साथ लोग जो हैं वो अपनी रवानी को बरकरार रख सकते थे। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर बात करेंगे लाहौर रावलपिंडी बुलेट ट्रेन मंसूबे में पेशरफ्त। फास्ट ट्रैक मंसूबे के 4 ऑप्शंस पर वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ पेश की गई हैं, जबकि पहले ऑप्शन का तखमीना 436 अरब और वक्त 2.5 घंटे होगा। ऑप्शन 2 में लागत 530 अरब और ऑप्शन 3 में 609 अरब और ऑप्शन 4 में लागत 733 अरब होगी। पंजाब हुकूमत मंसूबा यूज़र पे मॉडल पर चलाएगी। पाकिस्तान रेलवे ज़मीन और राइट ऑफ वे फ्राहम करेगा। लाहौर था रावलपिंडी फास्ट ट्रैक बुलेट ट्रेन मंसूबा। लाहौर से रावलपिंडी के सफर का दौरानिया 4 घंटे से कम होकर 2 से 2.5 घंटे होगा। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवे के हुकाम ने सर जोड़ लिए। हुकूमत और रेलवे के दरमियान मंसूबे पर मीटिंग्स। 4 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। जराये के मुताबिक ऑप्शन 1 में मंसूबे की लागत 436 अरब रुपए और वक्त 2 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन 2 में लागत 530 अरब रुपए और वक्त 2 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन 3 में लागत 609 अरब रुपए और वक्त 2 घंटे 5 मिनट, जबकि ऑप्शन 4 में लागत 733 अरब रुपए और वक्त सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट तजवीज किया गया है। ताहम कसीफ आबादी वाले इलाकों के बाइस चौथे ऑप्शन को गैर अमली करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के बाद लाइन कैपेसिटी 18 ट्रेनों से बढ़कर 120 ट्रेनों तक हो जाएगी और इब्तिदाई ढांचे के तहत इसके लिए 28 साल कंसेशन पीरियड तजवीज किया गया है। अब यहाँ पर आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने 7 वासा अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए हैं, जबकि अकरामुल्लाह एमडी वासा गुजरांवाला तैनात कर दिए गए। राना आदिल फारूक को एमडी वासा ननकाना साहब तैनात कर दिया गया है। फैसल शौकत को SEPHE सर्कल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फारूक नजीब को एमडी वासा शेखपुरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद हसनैन को एमडी वासा अमेरिका इजाफी चार्ज दिया गया। मोहम्मद खुरम नबील को डेप्यूटी एमडी वासा गुजरांवाला तैनात किया गया। हसनैन फैसल को डेप्यूटी एमडी वासा गुजरात तैनात किया गया है। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में फंगल बीमारियों से मुतल्लिक आगाही वाक़ा इनेकाद किया गया।
واک کی قیادت MS گلاب دیوی ٹیچنگ اسپتال پروفیسر حامد حسن نے کی۔ واک میں فنگل انفیکشن کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر عوام میں ان بیماریوں سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں۔ واک میں ڈاکٹرز، نرسز، طبی عملے اور طلباء سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروفیسر حامد حسن کا کہنا تھا کہ فنگل بیماریاں ایک سنگین مسئلہ ہے، ان سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر بات کریں گے لاہور انٹر اسکول کراٹے چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ سٹی اسکول DHA کیمپس میں پاکستان کراٹے فیڈریشن کے اشتراک سے انعقاد کیا گیا۔ So City School DHA campus is extremely honored to host this inter-school karate competition in collaboration with the Pakistan Karate Federation. And as you can see that we have about more than 150 students from all over schools in Lahore. ایکچولی یہ جو ان سے ہمارا پاکستان کراٹے فیڈریشن کا ایک موٹیو ہے کہ ہم لوگ یوتھ کو جو ان سے بہت زیادہ ایمفائز کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ ہوئی تھی جس میں ساہیوال کا انڈر 8 کا بچہ جو ان سے حذیفہ ارشد، اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ہم نے یہ کوشش کی تھی اگست میں کہ ہم لوگ آل اوور دا پاکستان یوتھ کو سٹارٹ کریں، جس میں سے ہمارا آل اوور دا پاکستان 800۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کتنا ہی۔